अस्सलाम वालेकुम। बिहार बोर्ड मैट्रिक की उर्दू के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज हमारा मजमून है रिया, जिसके लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हमने पहले भी देख लिया है, जान लिया है कि सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए और 1898 में उनका इंतकाल हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान पे कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जो बहुत ही अहम है, उसको आप देख लें तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आप जान जाएंगे। लेकिन हल्की फुल्की बात जो होनी चाहिए वो यहाँ भी बता दूँ कि उनके वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम है और सैयद अहमद ख़ान यानी सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम कहीं पर मीर तक़ी है और कहीं पर मीर मुत्तक़ी ख़ान है। बहरहाल आपको मीर तक़ी ही याद रखना है। आपने 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया, उसके बाद 1869 में आप इंग्लैंड चले गए। वापस आकर उन्होंने एक रिसाला निकाला जिसका नाम था तहज़ीबुल अख़लाक़, जिसमें समाजी, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन शाये हुआ करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में सामने आया। 1878 में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, जो उनके नाम का एक हिस्सा ही बन गया। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो चलिए सीधे सीधे जान लें सर सैयद अहमद ख़ान के इस मजमून का खुलासा। मजमून रिया माने क्या होता है? दिखावा होता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने रियाकारी के सही मफ़हूम को बहुत उम्दा तरीके से पेश किया है, वाज़ेह किया है कि आजकल जो इंसान है वो दो तरह के होते हैं। एक इंसान वो है जो अच्छा नहीं है लेकिन खुद को अच्छा जाहिर करता है, और एक इंसान वो है जो बुरा नहीं है और खुद को बुरा जाहिर करता है। इन लोगों के बारे में कहा गया है कि इंसान वही अच्छा होता है जिसका जाहिर भी एक हो और बातिन भी एक हो। सर सैयद अहमद ख़ान आगे कहते हैं कि जो दोस्त और दुश्मन के हमलों को सही ढंग से नहीं समझ पाते, फिर वो गलतफहमी का शिकार होकर दूसरों से बढ़कर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि अपने कौन है, पराये कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और इनको ही अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानियां, बहुत बड़े नुकसान का सामना उठाना करना पड़ता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि ये दोनों किस्म के जो लोग होते हैं, जो अच्छे हैं और अपने आप को अच्छा साबित नहीं करते, या बुरे हैं और अपने आप को बुरा साबित नहीं करते, ये दोनों ही खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। अच्छा इंसान वही है जो जैसा जाहिर हो वैसा ही उसका बातिन हो। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि अगर आपको सही तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, सही तरीके से आपको दुनिया को समझना है, अपने आप को दुनिया के सामने पेश करना है, तो फिर आकाए नामदार मदनी ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना आइडियल बनाएं, उनकी लाइफ को अपना आइडियल बनाएं, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया आप भी अपनी ज़िंदगी में उसी तरह करें। इसी तरह सर सैयद अहमद ख़ान आगे कहते हैं कि हमें भी इस बारे में हमेशा गौर करते रहना चाहिए कि दुश्मन और दोस्त में क्या फ़र्क है। दुश्मन के बारे में कहा कि दुश्मन हमारा खुला दुश्मन है, इसलिए वो हमारी बुराइयों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है जिससे हमारा फायदा है। दुश्मन हमें हमारी बुराइयों से, हमारी कमियों से आगाह करता है, और हम अगर होशमंद हुए तो अपनी उस कमी को दूर कर लेते हैं। जबकि दोस्त हमारे खुशामदी होते हैं, हमारी तारीफ बयान करते हैं, जिससे हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते, हम उतनी ही में खुश हो जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया कि दुश्मनी भी ज़रूरी है। बशीर बदर ने भी कहा है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान भी कहते हैं कि दुश्मन भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर दुश्मन ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगी अब चलिए बात करते हैं सवाल की। कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे आपके इम्तिहान में, वो सभी सवालात जो हैं वो मैं आपको उनका जवाब बता दे रहा हूँ। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो आपको पहले ही बता दिया गया कि सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का मजमून रिया आपके निसाब में शामिल है।
سر سید کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں لکھیں، 5 جملے لکھیں۔ تو پہلے بھی کہا گیا سر سید کے بارے میں جو کچھ بول دیا وہ کافی ہے اس کے لیے۔ دیکھیے، سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیں، سر سید احمد خان کی ادبی خدمات پر۔ تو دیکھیں سر سید کی ادبی خدمات کیا ہے۔ تو سر سید کا شمار ہمارے ملک کے ان بڑے لوگوں میں، ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے ملک اور ملک کے باہر بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جنہوں نے قوم کے لیے بہت بڑا کام کیا، کارنامہ انجام دیا، قوم کو صحیح راہ دکھائی۔ اور سر سید احمد خان ان میں ایک خاص نام ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں اور کیا کہا جائے کہ ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا تھی کہ مسلم قوم ہے جو اتنی پسماندہ ہے اس کو ایک صحیح راستہ ملے، اور یہ تبھی مل سکتا ہے، یہ قوم تبھی ترقی کر سکتی ہے جب اس کے اندر تعلیم آئے۔ تو تعلیم کے لیے سر سید احمد خان نے بہت کوششیں کی۔ تعلیم کے لیے انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کھولا جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ سر سید احمد خان نے جو رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، اس رسالے میں جو بھی مضامین لکھا کرتے تھے، یا ان کے ہوتے یا کسی دوسرے کے ہوتے، ان سبھی مضامین میں خاص طور سے ان باتوں کا خیال رکھا جاتا کہ حقوق نسواں، تعلیم نسواں، یعنی عورتوں کا حقوق، عورتوں کی تعلیم، اور ان سارے موضوع کو شامل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان نشیب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کے بارے میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، ان کی اور اصلاحی کام کو اگر دیکھیں تو اور بھی کچھ ہے ان کے۔ سر سید احمد خان کو دیگر اصلاحی کاموں کے علاوہ تصنیف و تالیف میں بھی بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ جیسی کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی۔ تو سر سید احمد خان کے بارے میں اتنا کافی ہے۔ اب دیکھ لیں زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ تو ریا جو مضمون آپ نے ابھی پڑھا، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے دل میں جھانکتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر ریا تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر دکھاوا تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے، وہ باطن کچھ اور ہے، وہ چاہتا کچھ اور ہے، دوسروں کے سامنے کچھ اور طریقے سے پیش آتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ میں جھانکتا رہے، اپنے آپ کو سمجھتا رہے۔ ہمارے دوست ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، وہ ہماری جھوٹی تعریف کر دیتے ہیں جس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ہم بہت کچھ سوچ لیتے ہیں اپنے بارے میں اور ایک غلط فیصلہ اپنے بارے میں کر لیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، اور زندگی میں دشمن تو ضروری ہیں۔ اگر دشمن ہماری زندگی میں ہوں گے تو وہ ہماری کمیوں سے ہم کو آگاہ کریں گے، اور ہم ان کمی کو جب دور کریں گے تو ہم ایک کامیاب انسان کہلائیں گے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے اس مضمون میں بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب اس میں تو اور کوئی سوال بچتا نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آج آپ کے روبرو ہوا تھا۔ چلیے آج کے لیے